عليك
سلام على المبشر بالسلام السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه. وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه. عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه. ظهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه. تابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجار صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا صلى الله عليه. يكون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. تاجت الأرواح تشاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا وأنظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لن تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا الله حماه اختاره وما بارك مثله إنسانا وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك على يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وفؤادي قد بدا بني الضلال
شدي على الله
معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسعود عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عددنا صلى الله عليه فهناك كيف اعلم برفعه لاسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها حاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالدهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطلعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته تجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد مشفع حانا صلى الله عليه وبين الفجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا على محمد وآله وسلم صلى الله على محمد الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Limpahan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis-majelis misal ini mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah. Sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin. Senantiasa kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tamu kita yang mulia Al-Habib Idrus bin Ali As-Saggaf dari Yaman, para asatid, para habaib, tokoh masyarakat yang hadir di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan beliau-beliau seluruhnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang pertama oleh pimpinan Majelis Ta'lim Ziyadatul Khair yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Fadil. Kemudian nanti kata sambutan dilanjutkan mewakili tokoh masyarakat dimintakan kepada Bapak Haji Ahmad Taslim Fajri. Kemudian nanti tausiah kepada Al-Habib Idrus bin Ali As-Saggaf yang kami harapkan nanti diterjemahkan oleh Al-Ustaz Maulana Jamil. Kepada beliau-beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mukillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama Al-Fakir muliakan Al-Mukarram Sayyidul Walid Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin, yang sama-sama Al-Fakir hormati dan muliakan tetamu kita dari Yaman Hadramaut Al-Habib Idrus bin Ali As-Saggaf, dan semua guru kita juga bersama yang hari ini hadir, Ustadz Maulana Jamil dan semua para asatid, dan juga ada Ustadz Salman Al-Farisi, ketua dari Forum Komunitas Masjid dan Mushola, dan seluruh ustadz yang hadir yang tidak kami sebutkan nama-namanya, minta izin, minta maaf. Langsung saja sekalian sedikit menjelaskan. Banyak orang bertanya, ini acara apa katanya? Orang bertanya gitu. Saya bilang ini acara mohon doa untuk guru-guru, itulah judulnya. Jadi judulnya doa untuk Kiai sama doa untuk Ustadz Yahya Hasudin yang hari ini lagi masuk di ICU. Jadi semua orang-orang yang sakit dengan keberkahan acara ini Allah sembuhkan, karena kita punya niat yang baik, yaitu doakan guru-guru pastinya akan nular kesembuhannya dengan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua,
kami juga menjelaskan tentang partisipasinya, bantuannya. Ya, alhamdulillah sekalian. Memang acara kayak gini Pak, memang misteri Pak, misteri. Acara kayak gini memang luar biasa Pak, ajaibnya. Saya semalam waktu buat acara ini doanya Pak, mudah-mudahan nanti acara ini nih uangnya lebih, bisa betulkan seng, bisa buat yang perlulah di sini. Rupanya tadi Pak jam 8.30 masuk tadi uang, banyak juga lumayan lah, 3 juta alhamdulillah. Kan cair Pak, alhamdulillah. Atau keberkahan majelis ya Pak. Padahal kita buat acara ini sekedar apa namanya, bismillah tuh, niat karena Allah. Ya semuanya Pak Allah mudahkan, itu Pak. Jadi mudah-mudahan ini berkat yakinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Pak juga teringat semalam Pak yang dijelaskan Kiai di pondok. Kata Kiai Pak waktu dijelaskan di pondok Pak, ada surah yang di tengah-tengah Pak tidak disebutkan untuk Rasulullah, yaitu inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, saya dulu Pak sebelum dijelaskan Kiai, saya heran kenapa ya acara di sini awalnya nekat Pak, nggak ada dana, nggak ada duit. Nah, semua orang tahu Pak kampung ini saya kayak mana kerja saya. Tapi Pak setelah dijalanin, dananya Pak mulai masuk pas hari acara. Misalnya nih kayak tadi siang tuh Pak, siang, sore, malam terus dananya masuk Pak. Nah, ini terakhir masuk lagi nih. Nah gitu Pak. Nah, jadi gitu, saya nggak tahu ini yang betul berkah Pak. Nah, cuman Pak, memang kita ada niat, jangan sampai kita merasa bangga. Itu Pak kuncinya. Kalau kita nggak merasa bangga, nggak pengen dipuji, insya Allah rezeki lancar. Tapi kalau kita pengen dihormatin, pengen dimuliakan, nah, dana nggak masuk, gitu Pak. Jadi acara ini Pak khidmat untuk Rasulullah. Nah gitu. Jadi kita Pak yang nggak punya ilmu, kita pandai-pandai Pak mencari keberkahan gitu. Jadi Pak nggak semua jadi ulama ya. Kalau semua jadi ulama Pak nggak ada yang dengerin. Nah gitu Pak. Jadi semua punya masing-masing andilnya. Ada yang jadi ulama, ada yang menjadi pecinta ulama gitu Pak. Ada yang khidmat sama ulama, ada yang yakin sama ulama gitu. Jadi kita Pak tinggal lihat di mana kita. Kalau nggak punya ilmu, tinggal ambil andil yang lain gitu ya Pak. Nah, mudah-mudahan ada manfaat dari penyampaian ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah barangi dengan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan yang paling kami muliakan Al-Ustaz Tuan Guru Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin. Dan juga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu Al-Habib Idrus Assegaf yang telah berhadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga Tuan Guru kami Ustadz Maulana Jamil dan juga Habib-Habib Al-Ustadz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tidak banyak mungkin yang disampaikan, tadi telah disampaikan oleh Ustadz Fadil sebagai ahli bait, hanya mewakili daripada jemaah diminta pula. Sebenarnya Al-Ustadz Yahya yang biasanya setiap kegiatan yang kita mintakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih ya atas kehadiran para jemaah sekalian pada kesempatan acara malam hari ini. Namun seperti yang disampaikan tadi, semoga kiranya kita bisa sama-sama mendoakan beliau dan juga saudara-saudara kita mungkin yang pada kesempatan malam hari ini mungkin masih dalam kondisi sakit
semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tidak banyak yang disampaikan. Marilah sama-sama kita bergembira. Saya kira kegembiraan kita pada kesempatan malam hari ini bersolawat, mendengarkan tausiah nanti yang disampaikan oleh Al-Habib dan Al-Ustadz. Semoga kiranya apa yang disampaikan itu dapat menambah wawasan pengetahuan ilmu agama buat kita di dalam meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kiranya mungkin penyambutan ataupun ya kalau kita lihat cuaca nggak bisa bilang kita ya. Setiap kegiatan Ustadz Mufti hadir kemari, alhamdulillah berkah, Ustadz. Ada saja yang menetes dari langit itu berkah yang datang, walaupun setelah itu berhenti. Nah, semoga kiranya ini menjadi tanda-tanda baik buat kita untuk sekarang dan selanjutnya sampai masa yang akan datang. Demikian saja yang kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ustaz, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi bidhikrihi tatma'innul qulub. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Beliau memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah adalah pemilik segala pujian, dan kemudian di setiap kita berzikir, di setiap kita menyebut nama Allah, di situ hati kita terasa tentram, terasa lembut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan orang-orang yang hatinya tenang itu bagaimana, yang ketika disebutkan nama Allah, ketika mereka mendengar nama Allah, hati mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi lembut. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kemudian beliau menyambung dengan kalimat syahadat, di mana aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dialah Allah zat yang maha esa, dialah Allah tempat kita bergantung, dialah Allah tempat di mana kita selalu menadahkan tangan dan selalu meminta harapan yang hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. أشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله خير خلق الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Kemudian aku bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi tugas kepada nabi kita untuk menyampaikan, menyebarkan agama ini ke penjuru dunia, walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak menyukai hal tersebut. Allahumma salli afdhala salatika ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها.
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطواره وعلى آله وصحبه يا نور. Kemudian beliau menyambung dengan membaca salawat dan salam selalu tersampaikan kepada junjungan alam Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Nabi kita, beliau tadi menyebutkan 3 salawat, yang mana semoga salawat serta salam selalu tersampaikan sebagaimana jumlah banyaknya orang-orang yang ingat dan orang-orang yang lupa. Begitu juga beliau menyambung dengan salawat, moga-moga dengan membaca salawat kepada Nabi itu menjadi obat bagi kita, menjadi penerang bagi hati kita, menjadi ibarat makanan yang mengenyangkan baik jasmani dan rohani kita, dan moga-moga salawat serta salam kepada Nabi ini selalu Allah berikan sampai hari kiamat nanti. في البداية نحمد الله ونشكره أولا أن وفقنا وإياكم لحضور هذا المجلس المبارك بتوفيق منه، أحضرنا من مناطق شتى وقرى شتى وأماكن شتى على ذكره وعلى ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. Yang pertama yang sama-sama harus kita lakukan dan kita pahami adalah mari sama-sama kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Hadir kita di majelis malam hari ini tak lain tak bukan adalah sebab pertolongan dari Allah. Dari mana kita datang? Dari tempat yang jauh, naik apa kita kemari? Dengan kesulitan apa kita datang kemari? Alhamdulillah hadir kita ke sini sebab pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini selalu kita berharap agar diberikan kepada kita selama-lamanya. Jazallahu khair Syekhana Mufti Nasihin, jazallahu khair ala hadha al-majlis wa ashabul majlis wal mudarrisin ala hadha al-khair, wa nas'alullah kama ahdarana an yanfa'ana. Kemudian beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin, begitu juga kepada para asatid, kemudian tim majelis baik Darus Sofa maupun Ziyadatul Khair dan semuanya yang hadir. Dan moga-moga Allah berikan kemanfaatan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Wa natawajjah ila Allah kulluna bi da'wah sadiqah min qulubina نطلب من الله ونسأله ببركة الصلاة على رسول الله أن ينزل الشفاء العاجل لشيخنا ويرفع ما حل به، ونسألك يا الله لا اعتراض عليك ولكن نسألك اللطف يا ربي لهذا الرجل المبارك. دعوة مننا، كل واحد يدعو بدعوة صادقة، فإذا رأى الله صدقنا قبل منا ذلك، وحاشا الله أن يردنا ويرد الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن فيما بينها ونحن مقبولين ببركتها إن شاء الله. Kemudian beliau menyampaikan juga sama-sama kita dengan bersolawat kepada Nabi, angkat tangan untuk mendoakan guru kita Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin agar Allah berikan kesehatan, agar Allah angkat segala penyakit beliau. Dan kemudian beliau minta kepada kita semua, kita bersolawat kepada Nabi dengan hati yang sungguh-sungguh, niat yang sungguh-sungguh, berdoa dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Sebab apa? Karena ketika seseorang berdoa dengan pakai solawat Nabi, caranya didoakan untuk orang yang soleh, insya Allah pasti itu akan diterima dan diijabah oleh Allah. Yang pasti ini semua yang kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan guru kita bersama. Wa nahnu fi hadhihi al-majalis al-'azimah allati hiya 'azimah 'inda Allah. Kita malam hari ini hadir di sebuah perkumpulan, sebuah majelis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya 'azimah 'inda Allah li'annahu yudhkaru fiha Subhanahu wa taala wa yudhkaru fiha nabiyyuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya wal mursalin. Dari mana kita tahu majelis ini majelis mulia? Sebab apa? Sebab kita duduk di sini menyebut nama Allah dan juga menyebut bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walidhalik yahdhuruha al-malaikah wa yashhaduha, wa idza ra'u majlis mithla hadha tanada al-malaikah min kulli janib halummu ila hajatikum. Majelis-majelis seperti itu bukan hanya manusia yang hadir, melainkan malaikat pun hadir. Kemudian di situ Allah turunkan jutaan rahmat sampai kemudian halummu ila hajatikum. Ayo sebutkan apa hajat-hajat kalian, pasti insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yahdhuruha min al-malaikah ma la ya'lamu 'adaduhum illa Allah.
Yang hadir di pada malam hari ini juga ada malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. ويحفون أصحابها إلى السماء. Yang mana majelis seperti ini kita dinaungi oleh malaikat sampai ke atas langit. ويذكر أصحابها في السماء. Oh, penduduk langit menyebut kita yang duduk pada malam hari ini. وكما هو في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ يعني في اجتماع ذكرته في ملأ خير منهم. Dalam sebuah hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa orang dari hambaku yang menyebut namaku, maka aku juga akan mengingat dan menyebut namanya. فأنت أيها الحاضر مذكور في الملأ الأعلى. Kita semuanya yang hadir ini perlu ingat bahwa kita lagi disebut-sebut, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولو علم الناس الذين في الشوارع والذين في البيوت ما في هذه المجالس وكشف الغطاء عن أجر واحد من الحاضرين لما تخلف أحد ولا حضروا بالآلاف والملايين وتزاحموا عليها. Andaikan orang-orang yang di jalan, orang-orang yang di rumah tahu tentang keutamaan majelis malam hari ini, dibukakan oleh Allah penghalang agar mereka melihat bagaimana keutamaan satu saja dari majelis ini, niscaya mereka akan berebut ngantri untuk hadir kemari sehingga tidak muat perkumpulan kita ini. ولعظمتها عند الله لا يخص بحضورها إلا من أراد سبحانه وتعالى. Yang mana kita semuanya yang hadir ini pasti kita menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. وبتوفيقه وبكرمه وفضله أحضرنا وجعلنا نحضر وإن كنا لا نستحق لكنه كريم اصطفانا من بين كثير من عباده وأتى بنا وحضرنا الحمد لله. Kita yang hadir di sini perlu diingat, kita hadir di sini karena memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita hadir ke area-area rahmatnya, dan perlu diingat kita hadir di sini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka ini nikmat yang besar untuk sama-sama kita rasakan dan kita pahami. ولما كانت هذه المجالس عظيمة عرفها الصالحون وأمثال الكياهي فلا يتأخر عنها مع مرضه ومع ما هو فيه لأنه يعرف إيش هذا المجالس وإيش قدرها. Kemudian kita sudah tadi dijelaskan tentang keutamaan majelis ini. Kemudian orang-orang soleh memberi contoh kepada kita. Contohnya apa? Kiai kita hadir malam hari ini dengan sakit yang beliau miliki. Kenapa beliau paksa untuk hadir datang bersama kita malam hari ini? Sebab beliau tahu tentang besar dan keutamaannya majelis malam hari ini. أما نحن فقد نعتذر ونتخلف عنها بسبب أدنى عذر أو أدنى مرض. Terkadang mohon maaf, model-model kita, kadang kita nggak hadir majelis hanya gara-gara sakit yang ringan. Macam bisul nggak hadir majelis, sakit gigi nggak hadir. Itu terkadang model-model kita. فنسأل الله مرة أخرى ونطلب من الله ببركة الصلاة على رسول الله أن يشفيه ويعافيه إن شاء الله. Kita berharap kepada Allah bolak-balik agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit guru kita. Allah angkat segala penyakit guru kita, dan yang paling penting pasti Allah kabulkan, karena Allah tidak akan mungkin menolak doa hambanya yang di situ dipanjatkan oleh orang-orang baik di majelis yang baik. نعم والله يشهد أننا ونحن وأنتم كلنا نحبه في الله ونواليه في الله لأنه يوالي الصالحين ومرتبط بالصالحين خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kita pastinya orang yang senang, orang yang cinta, bahkan orang yang menyaksikan bagaimana apa yang dilakukan oleh guru kita. Sebab apa? Beliau Kiai Mufti adalah di antara pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibarat sebagai pengganti Rasulullah, sebagai khalifah dari Rasulullah di hadapan kita semua. وهذه المجالس ثمرتها وموالاة أصحابها ومحبتهم ثمرتها في الآخرة. Dan yang perlu diingat, apa yang sudah ditanamkan insya Allah nanti akan dipanen di akhirat. فمن تجالسهم اليوم في الدنيا تجالسهم في الآخرة. Insya Allah kalau duduk bareng beliau di dunia, insya Allah juga bakal ditarik duduk sama beliau nanti di akhirat. ومن تصحبهم في الدنيا تصحبهم في الآخرة. Siapa orang yang bersahabat menemani orang-orang soleh, insya Allah juga bakal bareng nemanin beliau nanti di akhirat. لذلك يقولون اصحب الصالحين. Maka ulama dulu sering berpesan, duduk berkawanlah sama orang soleh. فإنهم إذا غبت افتقدوك. Kif? إذا تغيب يفتقدوك. Bisa?
إذا غبت karena yani تغيب ah تختفي aywa al-ma'na يفتقدوك يسأل عنك karena orang-orang soleh itu maaf begini, semisal kita tidak akan hadir atau kita tidak ada contoh di sorga nanti, mereka akan mencari kita. وإذا مرضت يزوروك Iza تمرض صقيق tazuruh yakni nahnu nazuruh. لا هم يزوروك إذا تمرض أنت يزوروك. Kalau kita sakit, beliau bakal ngejenguk kita. وإذا تموت أو يتوفاك الله يدعو لك بالرحمة ويزوروك أيضا وما ينسوك. Dan guru-guru kita itu bahkan bukan hanya kita sakit, kita nggak hadir ditanya dan diperhatikan, tapi kalau kita meninggal pun kita didoakan oleh mereka-mereka semua. نعم هذا في الدنيا. أما يوم القيامة فيأخذ الرجل الصالح بيد صاحبه إلى الجنة. Itu baru bab di dunia ya. Bagaimana nanti bab di hari kiamat, kalau kita nanti dalam keadaan terasing, maka dia yang akan menarik kita untuk membersamainya. أما أصحاب الدنيا فإذا غبت عنهم لا يفتقدوك. Adapun orang-orang yang hanya sibuk memikirkan dunia, kalau kita berkawan sama dia, kita nggak ada, dia nggak bakal nanya kita. وإذا أصابك شيء لا يسأل عنك. Kalau kita sakit, dia nggak ada nanya tentang kita, nggak ada datangi kita. وإذا توفاك الله لا يدعو لك خلاص ينسوك تماما. Bahkan kalau kita mati pun dia udah lupa dengan kita, nggak ingat lagi tentang kita. لكن المشكلة عادوا في الآخرة كما قال الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat lebih susah lagi kita, di mana ketika nanti di akhirat orang itu akan masing-masing tidak peduli tentang orang lain. فكل واحد يتبرأ من الآخر ويقول هذا الذي كان سبب في غفلتي وهذا الذي سبب في عصياني وهذا سبب، كل واحد منهم يرد اللوم على الآخر. Di mana kalau orang nanti di hari kiamat satu sama lain ketika dia melakukan maksiat, melakukan kesalahan, malah istilahnya menyalahkan orang-orang lain. نعم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Nah, yang mana di hari kiamat nanti semua orang akan saling bermusuh, saling menyalahkan orang lain. Siapa orang-orang yang tidak terkena hal tersebut? Hanya orang-orang yang bertakwa. وكما يذكر الله في الآية الأخرى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه آية قرآن سورة الفرقان. يعني يتندم الظالم في يوم القيامة يا ليتني اتخذت يا ليتني صحبت رسول الله واتبعت رسول الله وجلست مع الصالحين وحضرت مجالس الصالحين. يتندم. Orang-orang yang tidak membarengi orang-orang soleh nanti di hari kiamat, mereka pasti akan menyesal. Mereka nanti akan terdapat kesulitan pada diri mereka. يقولوا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ليتني لم أمشي مع فلان صاحب السوء وجليس السوء. Dia akan menyesal sambil dia berkata, aduh menyesalnya diriku, susahnya diriku. Kalaulah dulu aku semasa hidup di dunia berkawan dengan orang-orang soleh, pasti aku juga akan mendapatkan ketenangan di hari kiamat seperti mereka. يقول لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني كنت مع أهل الصلاح ومع أهل الخير فأخرجني من هذه المجالس وأضلني. Tapi ya begitu, penyesalan itu hanya datang di akhir. Maka kita sebisa mungkin duduk dan ingat baik-baik tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala duduk bareng-bareng orang soleh. Kenapa? Hati-hati nanti ketika di hari kiamat menyesal kalau tidak bersama mereka, lupa kepada Allah. فكم من إنسان كان من أهل الاستقامة ومن أهل الخير فسحبه جليسه أو صاحبه وحتى أصبح من أهل الغفلة. نسأل الله الحفظ والسلامة. Kadang mohon maaf berapa banyak orang-orang bahkan terkadang dia hadir di majelis, tapi sekali saja waktu dia mendapatkan ghaflah, lupa dengan majelis-majelis seperti ini, yang ditakutkan sudah terbawa ombak lalu tidak hadir lagi ke tempat area rahmat Allah. كم من إنسان كان مع أهل الغفلة فجلس مع أحد صالح فسحبه إلى مجالس الصالحين. Tapi kadang sebaliknya juga, berapa banyak orang yang lupa kepada Allah, tapi sekali saja dia duduk bareng orang-orang soleh, kemudian itu memberi bekas kepada dia sehingga dia nyaman terus menerus sampai akhir hayatnya selalu berkawan duduk bareng orang-orang soleh. ونحن في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن
ما مع الواحد منا إلى أن يتوجه إلى الله ويسأل من الله الثبات على هذه المجالس وعلى هذا الخير. Maka kita yang hidup di zaman fitnah ini, akhir zaman seperti ini, banyak-banyak minta kepada Allah agar Allah menetapkan kita kepada jalan yang diridhoinya lewat bentuk duduk selalu di area rahmat Allah, duduk bareng orang-orang soleh. كما كان من دعاء رسول الله في سجوده يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. Sebagaimana dulu Nabi berdoa, ya Allah yang membolak-balikkan dan yang menetapkan hati, tetapkanlah hatiku kepada jalan agamamu. والذي يحب الصالحين ويجلس معهم ويحضر هذه المجالس حاشا الله أن يتركه أينما ذهب. Dan yang perlu diingat, kalau kita duduk bareng orang soleh, selalu berteman dengan mereka-mereka, pasti kita orang yang diingat oleh Allah, nggak mungkin Allah melupakan kita. وهذه المحبة التي في القلوب هي هدية من الله وعطاء من الله أعطانا الله إياه نسأل الله أن يتمه وأن يكمله وأن يبارك فيه إن شاء الله. Rasa cinta yang ada pada hati kita ini tanda rasa sayang Allah kepada kita. Maka kita berharap kepada Allah, moga-moga setitik cinta pada hati kita terhadap orang-orang soleh, moga-moga Allah kekalkan cinta tersebut, dan Allah sempurnakan, Allah banyakkan cinta tersebut agar memenuhi hati kita bersama. Amin. نسأل الله أن يبارك في جميع الحاضرين والحاضرات ويعطي كل سائل ما سأل إن شاء الله. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keberkahan untuk kita semuanya yang hadir, dan moga-moga hajat kita Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. نسأل الله أن يغفر لأموات الحاضرين والحاضرات وآبائهم وأجدادهم، يدخل الله عليهم من بركات هذا المجلس والصلاة على رسول الله، يجعل قبورهم إن شاء الله في هذه الليلة روضة من رياض الجنة. Kita berharap juga kepada Allah orang-orang yang telah wafat dari keluarga kita, orang tua kita, sanak kerabat kita, saudara kita, sahabat kita, moga-moga mereka juga mendapatkan bagian rahmat dari majelis kita semua ini. ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطول العمر مع عمل صالح ويكرمنا بحسن الخاتمة. Dan yang paling penting kita berharap kepada Allah agar kita, umur kita ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. الله يبلغنا وإياكم زيارة رسول الله والعمرة وحج بيت الله إن شاء الله. Dan kita berharap sama-sama kepada Allah agar Allah memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan dan rezeki untuk bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ونسأل wasallam. الله أن في الأخير أن يشفي كياهي مفتي ويعطيه الصحة والعافية ببركة رسول الله وبركة الصلاة على رسول الله. Kemudian kita berharap kepada Allah agar Allah menyembuhkan mengangkat segala penyakit guru kita bersama. آمين آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا رحم الضعفاء المساكين. تقبل منا واقبل منا على ما فينا ولا تحرم الناس خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا وقفنا ببابك ولذنا بعتابك وببركة رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وسلسلة السند إليه من هؤلاء الرجال الصالحين، إلا ما قبلتنا وجعلت همنا أنت وتكفينا كل هم دونك، تجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وفرج عن أمة محمد واغفر لأمة محمد وانظر إلى أمة محمد وأصلح شؤون أمة محمد، وفرج عن أهل غزة وأهل فلسطين وعن أهل السودان وعن اليمن والشام، واحفظ هذا بلد أندلسيا واجعله بلدا آمنا مطمئنا، واحفظ عليهم هذه الخيرات وهذه المجالس من شر الأشرار وشر الشيطان والكفار، وقف نار الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من أسباب النصر ومن أسباب الفرج، وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واجمع من كل من عادانا يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وتقبله منهم، وفقنا للخير وأعنا عليه وتقبله منا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منكم وجزاكم الله خير. Terima kasih banyak kepada semuanya yang hadir, begitu juga permintaan maaf. Khususnya juga saya selaku penerjemah minta maaf sebesar-besarnya. Saya pun kemarin niatnya hadir biar sembuh, jadi agak-agak demam, tiba-tiba disuruh terjemah. Jadi minta maaf kalau tadi agak-agak ngeheng sedikit dalam menterjemah. Minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah 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 Allah. من الأخيار
وجهك مننا الأقدار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأخيار فاجعلنا من الأخيار نشاهد حسن من نهوى وتدنو مننا علوى نشاهد هذه الدار ربي فاجعلنا من الأخيار فاجعلنا من الأخيار وقولي عبدكم بالباب ينادي أيها الأحباب أغيثوا من أتى مختار ربي فاجعلنا من الأخيار ربي فاجعلنا من الأخيار صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الألا جمعا مبدأ نور الكواكب صلوات الله تغشى شرف الرسل الأطايب وتعم الأهل جمعا مبدا نور الكواكب قبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير وهي صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الأهل جمعا
بالمشارق والمغارب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى شرف رسل الأطايب وتعم الأهل جمعا وبدا نور الكواكب من توجهنا وبابي برجع من ذاك خائف وكفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى شرف رسل الطائب وتعم الأذى جمعا مبدا نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa midada. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama'. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dhalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala jazilil atiyat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa antalaha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fih bisirri asrari bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, abai minal kiram wa nakhussu bidzikr al-habibul fadil sulalatul afadil al-habib Idrus as-Segaf wa man ma'uh wa man yurafiquh wa para asatid, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, terkhusus juga pimpinan majelis Ziyadatul Khair Ustadz Fadil sekeluarga. Mudah-mudahan keluarga beliau selalu berada dalam keberkahan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan oleh Allah Subhanahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tadi beliau sambutan perlu apa sek tadi apa katanya? Perlu apa? Oh, seknya bocor. Seknya bocor. Ini untuk ngaji, untuk taklim. Ya, seknya banyak bocor. Mau diganti. Berapa Ustaz kira-kira perlunya? Berapa? Cuman 3 juta diceritakan di Darussofa. Pengurus Darussofa yang malu ini harus diselesaikan sama pengurus Darussofa ini. Iya, insya Allah dalam beberapa hari ini beres insya Allah. Insya Allah, nggak harus sekarang kalian
Ustaz nggak bawa duit. Nggak apa-apa, nggak bawa duit nggak apa-apa. Besok datang lagi. Besok datang lagi. Atau nanti jumpa sama Ustaz Fadil nanya berapa rekeningnya. Besok lusa ditransfer. Dah selesai. Beres. Insya Allah berkat baginda Nabi Muhammad. Apapun kesulitan, kalau urusannya Nabi Muhammad, fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi sama Allah, inna ma'al usri yusra. Bersama, bukan setelahnya. Ya, padahal di ayat yang lain Allah berfirman, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan, saya ja'alu ada sinnya, akan. Allah akan menjadikan ba'da usrin, setelah kesulitan. Setelah. Tapi kalau yang urusan Rasulullah, karena ayat tadi ada di surat Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nashrah laka sadrak, untuk Nabi Muhammad. Ya. Wa wada'na anka wizrak, untuk Nabi Muhammad. Alladzi anqadha dhahrak, untuk Nabi. Wa rafa'na laka, untuk Nabi Muhammad. Fa inna ma'al usri yusra. Ini untuk semuanya yang berada di belakang Nabi Muhammad. Ya. Baru balik lagi sama Nabi Muhammad, diapit urusan Nabi Muhammad. Fa idza faraghta wa ila rabbika farghab. Insyaallah beres, insyaallah. Ya. Saya enggak bicara sama yang enggak punya duit. Tapi yang enggak punya duit pun kalau punya pakcik kaya, ketok pintunya. Insyaallah. Selesai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka kadang-kadang kita malu kalau hanya urusan-urusan sedikit tertunda lama. Ya, menjadi pikiran para asatid. Yang ustadz-ustadz tersebut sudah cukup berkorban pikiran, tenaga. Ya. Dan banyak hal yang mereka pikirkan, mikirkan santri, mikirkan pelajaran, mikirkan kitab, mikirkan kok masih mikir pula sengnya bocor. Mudah-mudahan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Insya Allah semua urusan. Jangankan hanya urusan-urusan duniawi. Ya. Urusan yang besar-besar pun semuanya beres kalau kita perhatian dengan sholawat dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena barokah Rasulullah tidak terduga-duga. Barokah Rasulullah tidak terduga-duga. Masya Allah, tadi juga disampaikan sama Habib. Gimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan jelas di hari kiamat penyesalannya orang dolim. Yauma ya'addu dhalimu ala yadaihi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Di hari orang dolim menggigit jarinya, dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Nanti di hari kiamat kalian gak kepingin kenal sama Kepling, gak kepingin. Kalau ada Kepling minta maaf. Gak ngerasa rugi kalau gak kenal sama lurah atau aparat kelurahan. Kalau ada aparat kelurahan minta maaf. Gak akan merasa menyesal kalian nanti di hari kiamat kalau gak kenal sama tetangga yang kaya raya sombong sok itu. Ya. Tapi kalian akan menyesal. Firman Allah pasti dzalikal kitabula raiba fi, kalian akan menyesal. Di dunia bisa hadir maulid, gak hadir maulid. Di dunia bisa solawat, gak solawat. Di dunia bisa khidmah sama agama, gak mau khidmah. Nyesel kalian.
Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu-waktu kita insyaallah. Ya. Ke Sunggal Kanan jauh Ustaz. Lebih jauh nanti di hari kiamat kalau kau cari Nabi Muhammad minta syafaat. Bayangkan kumpul orang dari zaman Nabi Adam sampai yaumul kiamah. Berapa jauhnya itu orang kumpul semuanya. Enggak manusia saja, semua malaikat, semua hewan, semua jin kumpul semuanya. Kalaupun kau tahu letak di mana Nabi Muhammad, kau jalannya kemana? Mungkin kau di sini Nabi Muhammad ada di Banda Aceh sana. Lihat orang banyaknya berapa miliar? Sekarang aja sudah 7 miliar sekarang. Kumpulkan 7 miliar sekarang, ayo. Yang mendekatkan kita apa? Langkah kita di dunia. Sebagaimana orang yang sering di masjid akan didekatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sering di majelis salawat, orang itu juga akan didekatkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan mobilmu, gunakan keretamu untuk cari majelis salawat. Ya, gunakan kereta. Alhamdulillah sekarang di dunia ada kendaraan. Nanti jangankan di akhirat hari kiamat, dikubur nggak mungkin Vespamu masuk ke kuburan, nggak mungkin. Variomu masuk kuburan, nggak mungkin. Ya, kau punya Vario, ya, kau punya Nmax, kau banggakan, mati kau masuk kuburan. Di kuburan nggak ada Nmax. Apalagi nanti setelah hari kiamat, jalan kaki kau. Tapi jauh dekatnya dengan kadar kesibukan kita di dunia. Mudah-mudahan didekatkan oleh Allah dengan rahmat Allah, dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendaraan cuman dipakai kerja aja terus. Ya, bukan nggak boleh, tapi gunakan untuk ridho Allah. Gunakan untuk ridho Allah. Kita harus ada kepikir, ya, gimana kelak nanti di akhirat. Maka ya ikhwan, di antara hal yang terpenting, di antara hal yang paling cepat merubah keadaan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih berkah, adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat Nabi Muhammad ini hak. Sholawat Nabi Muhammad ini hak. Sunnah Nabi Muhammad ini hak. Nabi Muhammad itu hak. Dalam doa tahajud kan ada. Wan nabiyuna hak. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hak. Hak. Artinya kalau sering banyak hak, maka batil akan sirna. Batil akan sirna. Ayat Quran sering kita dengarkan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sirna. Tak ubahnya kalau ada cahaya, gelap akan sirna. Tidak usah kau teriak-teriak asah parang, tidak usah. Tidak usah kau teriak-teriak, kita hancurkan itu kedai tua, tidak usah. Buat aja sampingnya Maulid Dia Ulame, bubar itu. Yakin bubar. Ya. Buat di situ pengajian. Buat di situ majelis ta'lim. Ajak kawan-kawan untuk hadir majelis, perbanyak kawan-kawan. Ngajak mereka, udah. Batil tidak akan kuat di hadapan hak, nggak mungkin. Tidak mungkin. Pernah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, panglima pasukan perang yang dikirim oleh beliau, mengirim surat kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, kami merasa kesulitan untuk memenangkan perang ini, maka kirimkan bala bantuan kepada kami.
Maka sama Sayyidina Umar bin Khattab dikirim, ini panglima pasukan minta 3.000 pasukan untuk membantu. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab ngirim cuma 3 orang. 1 Sayyidina Zubair bin Awam, 2 Sayyidina Miqdad bin Aswad, 3 Sayyidina Qaqqa bin Amr. Beliau mengatakan Sayyidina Umar dalam suratnya, aku merasa heran, selama itukah batil bisa berhadapan dengan hak? Selama itukah batil bisa berhadapan dengan hak? Kok tahan batil kok selama itu? Kau nggak menang-menang. Kau meminta kepadaku 3.000 pasukan. Aku kirim 3 orang. Yang 1 orang bernilai 1.000 pasukan. 1 orang bernilai 3 orang ini sampai ke pasukan, cuman dia lihat-lihat aja. Apa yang kurang dari pasukan ini tentang sunnah Rasulullah? Yang dikirim bukan mikir akan senjata, bukan mikir taktik peperangan, cuman ditengok-tengok aja kawan-kawannya pasukan. Apa yang kurang dari sunnah Rasulullah ini? Ternyata diketahui sepakat 3 orang ini kebanyakan pasukan nggak bawa siwak. Kebanyakan pasukan nggak bawa siwak. Apa urusannya siwak sama perang? Pokoknya dia mikir sunnah Nabi di 3 orang ini dah. Kalian bawa siwak enggak? Yang jawab cuma 7 orang. Yang nggak bawa siwak nanti beli di depan itu. Nah, untungnya nanti kasihkan Ustadz Fadil. Nah, cuman siwak. Akhirnya 3 orang ini bilang sama pimpinan pasukan semuanya, perintahkan semua pasukan ngambil siwak. Semua pasukan ngambil siwak. Maka ngambillah semuanya siwak. Di Jazirah Arab siwak memang terbiasa ada lah di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Maka mereka ngambilin siwak, dicabutin siwak, terus kemudian diasah pakai. Subhanallah, saat itu nampak mata-mata musuh. Mata-mata musuh pun mungkin orang bloon, orang goblok, orang bodoh. Nggak pernah tahu sih siwak. Dia cuma berpikir, loh, umat Islam sekarang pasukannya sudah gigit-gigit akar kayu, diasah giginya. Ternyata kanibal juga mereka. Faqadzafallahu fi qulubihimur ru'b. Allah meletakkan di hati mereka rasa takut. Kalau sudah ada rasa takut, maka perang sebentar aja sudah bisa dimenangkan. Karena musuhnya sudah ketakutan. Barokahnya siwak. Sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang gak tahu fadilahnya siwak. Gak ada yang gak tahu kalau 2 rakaat dengan siwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Gak ada yang gak tahu kalau pakai siwak insya Allah giginya lebih sehat. Dan lain sebagainya dari barokah siwak. Maka insya Allah ambil pelajaran. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau datang kebenaran maka batil akan sirna. Kalau datang cahaya sholawat, insya Allah masyarakat itu terjauh dari bala dan ujian cobaan. Kalau di masyarakat tersebut bantu-membantu kepada majelis ta'lim, kepada majelis zikir, kepada madrasah, insya Allah narkoba hilang dari masyarakat ini insya Allah. Ibu-ibu yang punya lebih dari belanjaannya, ibu-ibu yang punya lebih rezekinya, difikirkan insya Allah madrasah ini. Bukan saya minta, tapi insya Allah keberkahan balik sama ibu-ibu semuanya. Rezekinya dilapangkan oleh Allah, rezekinya dimudahkan oleh Allah. Anak-anaknya solihin solihat, bakti kepada orang tua,
keluarganya sakinah mawaddah warahmah, bapaknya tambah setia, bapaknya tambah gampang rezekinya, barokah santri-santri yang ngaji di sini. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Niat masing-masing saling bantu membantu. Kau bisa membantu dengan duitmu, alhamdulillah. Kau tidak bisa bantu dengan duitmu, kau kenal sama orang yang biasa bantu, kau sampaikan, kau ceritakan. Di Sunggal Kanan ada majelis ziyadatul khair. Insya Allah informasinya juga akan nanya-nanyakan perlebaran tanah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, digampangkan oleh Allah. Tapi insya Allah urusan 3 juta ini masa sih 2 hari 3 hari nggak selesai, ya kan? Masa 2 hari 3 hari nggak selesai urusan 3 juta, ya kan? Mudah-mudahan diberkahin oleh Allah semuanya insya Allah. Yang lebih cepat lebih baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Mungkin ini nanti ada yang nggak bawa uang tapi ada niat. Berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang sama Ustadz Fadil, Ustadz saya 100, Ustadz saya 200, ya, yang lebih kaya lagi Ustadz saya 500. Ya, beberapa orang dah selesai, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bersatu karena Allah Subhanahu Wa Taala, tolong menolong karena Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cara paling mudah, paling gampang dapatkan cintanya Allah kepada kita. Ada cara repot, ada cara gampang. Cara repot, perbanyak ibadah. Hadis qudsi Allah berfirman, ya, ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maftaratuhu alaih. Tidak mendekatkan diri kepadaku seorang hamba dengan semisal pelaksanaan yang aku fardukan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku akan selalu melakukan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Perhatikan teks hadisnya. Dan hambaku selalu berarti perlu proses panjang ceritanya, Pak. Hatta uhibba, sampai aku mencintai dia. Tapi kalau kita bersaudara karena Allah, kita saling bantu karena Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Wajib kecintaanku aku berikan. Wajib firman-Nya Allah. Langsung saat itu juga wajib ku berikan kepada orang-orang yang saling mencinta karena aku, orang-orang yang saling kunjung karena aku. Kita kunjung ke Sunggal Kanan bukan melihat mau dapat konsumsi apa. Gak ada yang mikir kayak gitu. Kalau mau makan sih bagus, di samping rumah kita ada warung Padang. Selesai, lebih banyak pun warung Padang daripada konsumsi maulid. Ya kan? Jauh ke sini untuk apa? Untuk zikir, untuk sholawat, untuk cinta Allah dan Rasulullah. Wal mutabadilina fiyya, dan yang saling berkorban karena aku. Saling berkorban karena aku. Masing-masing ngerti kantongnya sendiri-sendiri. Masing-masing ngerti duit yang ada di rumahnya sendiri. Insya Allah berapa yang mau aku kasih, insya Allah menambah berkah rezeki kita, menambah berkah keluarga kita, menambah berkah umur kita, menambah berkah semua anugerah yang diberikan oleh Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Doa maulid akan dibacakan oleh Al-Habib Idrus bin Ali As-Segaf kepada beliau, dan mohon maaf kepada para asatid. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in.
ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا فإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا الله يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في جنتك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين فرضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعلى بيت المطهرين آمين بالقبول والإقبال وصلاة كل حال وأن الله سبحانه وتعالى ييسرنا اليسرى ويجنبنا العسرى ويتولى في جميع أمورنا بأنواع البشرى في الدنيا إلى الأخرى مع كمال العافية وما نوينا وما نويتم أن الله يبلغ الجميع جميع الأعمال في خيرات والطاف وما نوى رسول الله معه وما نوى مشايخنا وما نوى رسول الله معه بن صالح النيات وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم ghairil maghdubi alaihim. Niatnya masing-masing. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Fatah ya Alim ya Hayyu ya Qayyum ya sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para asatid yang sekiranya duduk ada di belakang harap maju untuk makan bersama. Mohon para guru-guru kami Dr. Sanul di depan izin ya. Silakan yang, ke depan. Yang ini belakang. Yang Dr. lainnya Sanul, salaman bil kulub. Kalau
buru-buru pulang salaman dengan hati. Kalau nggak buru-buru pulang nunggu Habib ya jajan-jajan dulu situ, tawar siwak situ. Cukup sekian, walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kepada para Ustadz amanah Kiai, tolong maju Ustadz Adi, Dr. Sanul. Mundur dulu. Mohon